ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଗୁଗଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଆପଣ ସିଓର ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ରୁ ହଁ ଆସୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୁଗଲ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନ ଚଲେଇଲେ ଆଜିକାଲି କେହି ତ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଗଲ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଗୁଗଲ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେବ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସେ ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରିକ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଭିଡ଼ିଓରେ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଟପିକ୍ ଓ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତଟା ସମୟରେ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂଖ୍ୟାର ଗଣିତ କରିବା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 1 2 3 4 କିମ୍ବା 5 6 7 8 9 10 ଏମିତି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଡ଼ନଲି ତାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରିପାରିବେନି। 1000 2000 3000 ଏମିତି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରିପାରିବେନି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦି ଲେଟର୍ ଲେଖିକି ଦିଆହୁଏ 1 5 6 7 8 9 10 ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଦିଆହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ରେ କହିପାରିବେନି ଯେ କେତେ ହଜାର କେତେ ଶହ କେତେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବେ ଗୁଗଲ୍ରେ। ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ଗଲା ପରେ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବେ, ସେ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇଦେବେ। ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଲା ପରେ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଦେବେ। ଇଂଲିଶ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଯିବ ଗୁଗଲ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅଧିକ ମାଇଣ୍ଡ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ ଜାଣିଦେବେ ସେଇଟା କେତେ ସଂଖ୍ୟା, କେତେ ଶତକ, କେତେ ଦଶକ, କେତେ ହଜାର, ସେଇଟା ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିବା ଗୁଗଲ୍ର 2 ନମ୍ବର ଟ୍ରିକ୍ସକୁ। 2 ନମ୍ବର ଟ୍ରିକ୍ସରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଭି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ବତେଇବି, ଯେଉଁ ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣ ସେଇ ମୁଭି ଯେଉଁ ମୁଭି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ, ସେଇ ମୁଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାର ଅତି ସହଜରେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ମୁଭିଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁଗଲ୍କୁ ଯିବା। ଗୁଗଲ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ବାର୍ରେ ଲେଖିଦେବେ ମୁଭିର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲେଖିଦେବେ। ସେଇଟା ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋରେ ଆସିଯିବ ମୁଭି ନେମ୍ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିଟାଇଲ୍ ନେଇଯିବ। ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୁଗଲ୍ର 3 ନମ୍ବର ଟ୍ରିକ୍ସକୁ। এই ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ଟି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜର୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜର୍କୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ ୱିଣ୍ଡୋ XP କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଡୋ 7 କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଡୋ 8 କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଡୋ 9 କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଡୋ 10 ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ୱିଣ୍ଡୋ ବାବଦ ବତେଇବି, ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡୋ ବାବଦରେ କି ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ୍ ଶୋ କରିବ ଆଉ ବହୁତ ଫନି ଟାଇପ୍ର ସେଇ ୱିଣ୍ଡୋଟା ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫର୍ମାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ତାର ବେନିଫିଟ୍ଟା ଉଠାଇ ପାରିବେ। କେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲ୍କୁ ଯିବା। ଗୁଗଲ୍ରୁ କ'ଣ କରିବା, ଗୁଗଲ୍ରେ ଲେଖିଦେବା ୱିଣ୍ଡୋ 93। ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଯାଉଛି ୱିଣ୍ଡୋ 93। ୱିଣ୍ଡୋ 93କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଟା କିଛି ଲୋଡ଼ିଂ ନେଇଯିବ। ଲୋଡ଼ିଂ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗା ଅଟୋମେଟିକଲି ଲୋଡ଼ିଂ ନେଲା ପରେ ସେଇଟା ଶୋ କରିବ। ଆଉ ଆପଣ ସେଇଠି ୱିଣ୍ଡୋ 93ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଚର୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗେମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାପରେ କାଲକୁଲେଟର୍ ବି ସେଇଠି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 3D ମୁଭିଂ ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଭିଂ ପାଇପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋ 93ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସର 4 ନମ୍ବର ଟ୍ରିକ୍କୁ, ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଗୁଗଲ୍ ମିରର୍। ଗୁଗଲ୍ ମିରର୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ଗୁଗଲ୍ ମିରର୍ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବେ ଗୁଗଲ୍ ମିରର୍ ଶୁଣିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯଦି ଗୁଗଲ୍କୁ ଯିବା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୁଗଲ୍ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ, ଗୁଗଲ୍କୁ ଯିବେ। ଗୁଗଲ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୁଗଲ୍ ମିରର୍ ମାରିଦେବେ। ମିରର୍ ମାରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମରେ ଆସିଯିବ ଗୁଗଲ୍ ମିରର୍। ଗୁଗଲ୍ ମିରର୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗଲ୍ର ପେଜ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକଲି
मिरर टाइप दिशो कहीं देखो गूगल मिरर आप जो जिन सर्च करेंगे आपको से मिरर टाइप रे शो करेंगे ये आपको गोटे फनी कि इंटरेस्टिंग लगे आप जेकोसी सांग को देखी पारे कि कौन व्यक्ति की भी यहाँ आश्चर्य करें से ट्रिकटा आपको देखिए आप सांग मान से जिनसा देखी पारे बहुत ही समय आप इंटरनेट यूज कर बोर हो जाते कि फ्रेंड्स मुझे आज गोटे बहुत गोटे गूगल ट्रिक गोटे बहुत फनी गेम नहीं कि आस जो गेम कि आप अति से डाउनलोड करने पड़ोनी आपको इंटरनेट रे गूगल पेज रे रहीकि ही आप से गेम बहुत कम समय से खेली पारे चलते देख से आपको कंप्यूटर केमी करेंगे देखो फ्रेंड्स प्रथम गूगल को जी देखे गूगल पैकमैन डुडुल से सर्च कलापर प्रथम आसीज गूगल पैकमैन डुडुल से डायरेक्टली क्लिक करके गेम मजा नहीं पारे तल को आसीज बहुत गुड़े गेम जोटा कि आप ऑनलाइन अति सहजरे से ही पेज खेली पारे आसन जाना 6 नंबर गूगल ट्रिक्सटा हूँ देखो फ्रेंड्स आप गोटे गोटे इमेज आपड़ से इमेज बहुत गोटे गूगल गोटे इमेज आपको बहुत पसंद लगे किंतु से इमेज को आप गूगल सर्च कले से इमेज पाऊन से टाइप इमेज किंतु मुझे आपको अति सहजरे गूगल ट्रिक्स मध्यम से इमेजटा को आपको बहुत सहजरे गूगल पेज मध्यम से सर्च करें देखिए फ्रेंड्स प्रथम आप गूगल को जी गूगल आपको प्रथम देखिए राइट साइड रे आपको जीमेल आसुव कि इमेज आसुव इमेज को क्लिक करेंगे इमेज को क्लिक कलापर तले आसीज अपलोड चूज फाइल राइट दुईटा थी गोटे यूआरएल थी फाइल आ गोटे चूज फाइल थी चूज फाइल को क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आपको गोटे जो फोटो टाइप आप गूगल खोजा चाहते से फोटो को आप अपलोड करदे आउ सर्च मारदे से रिलेटेड फोटो गूगल जेकोसी फोटो थे भी आपको सर्च करके गूगल ही आपको शो करदेव फ्रेंड्स 7 नंबर ट्रिक्स जा 7 नंबर ट्रिक्सटा हूँ गूगल बहुत सहजरे आपको बहुत गुड़े होटेल कि बहुत गुड़े फ्लाइट जो आप फ्लाइट टिकेट बुकिंग करुवे किंतु आपको सहीटा बहुत गुड़े आप्स को जीवा पड़ो किंतु ये सब गूगल ट्रिक्स रे ये सब किसी जीवा पड़ोनी फ्रेंड्स प्रथम कौन करेंगे आप जो फ्लाइट कि होटेल बुक करवार अच्छे से फ्लाइट कि होटेल सर्च मारदे आ गूगल सर्च मारदे से ऑटोमेटिकली से केते टाइम रे अच्छी कौठार कौ जगह जीवार अच्छी कि कौ जगह रूम बुकिंग करवार अच्छी से ऑटोमेटिकली देखईदेव जो फल कि आपको बहुत गुड़े वेबसाइट को जीवा पड़ोनी अति सहजरे सेटार प्रत्येक जिनस आप जानीपारे एवं आसतु जाना गूगल ट्रिक 8 नंबर गूगल ट्रिक को 8 नंबर फ्रेंड आसी गूगल ट्रिक बहुत फनी जोटा कि मुझे बहुत आपको सहीटा जानले आप आश्चर्य हो जोटा कि आप गूगल को अंडर वाटर भितर आपको रखिकी गोटे आप सांग मान आश्चर्य करेंगे देखो फ्रेंड गूगल ट्रिक आसी जोटा कि आप लिखिदेवे गूगल अंडर वाटर ताको सर्च करदे से सर्च कले आप गोटे फाइल रिडायरेक्टिंग होटा पानी भितर ही गूगल आसो आटा फिश लिखाई आप एंटर मारदे से फिश आपको तलू तलू गूगल सर्च बारटा को आपको माने जोटा कि वाटर भितर रहा भाया लगे आपको बहुत फनी लगे आप सांग मान देखी आप से सांग मान आश्चर्य करेंगे ये हूँ गूगल ट्रिक्स जाना आउ गोटे गूगल ट्रिक फ्रेंड्स आपको बहुत गुड़े समय किसी गुणन कि मिश्रण कि कटाण किसी कर बहुत समय आसते किंतु आपको कैलकुलेटर जरूरत पड़ोनी आप गूगल ट्रिक्स ही से जिनसटी करेंगे केमी चलते फ्रेंड्स मुझे बताइबी बर्तमान आप गूगल पेज ओपन कलापर आपको तार गूगल यूआरएल बार रे आप सर्च करेंगे कौन से नंबर मारदेवे गुणन करूँ कि मिश्रण करूँ कि कटाण करूँ आप से नंबर मारिकी कटाण कि मिश्रण देदेवे आउ गोटे नंबर देकी नंबर देदेवे खाली नंबर दे सारे से ऑटोमेटिक तले देखीजे फ्रेंड्स जोड़ा आप मिनिमाइज आप मिश्रण करदे कि कटाण करदे से ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट करके आपको कैलकुलेट करके बताइदेव आपको आउ कैलकुलेटर जरूरत पड़ो ना फ्रेंड्स चलते जाना आउ गोटे गूगल ट्रिक्स हूँ फ्रेंड्स देखो आप जिते भी आपंकर फोन कौटे घर रही जाइए कि कौ जगह फोन टी को हजाई कि आप से फोन टी को कौन से समय डिलीट कर तार फॉर्मेट करने चाहते कि कौ लोकेशन अच्छी जानवा चाहते गूगल ट्रिक्स आपको बहुत साहाय्य कर आप गूगल को जी प्रथम फाइंड लोकेटर लिखिदेव आप से जगह क्लिक करेंगे क्लिक कला समय आपको से जगह ऑटोमेटिकली आपको जो जीमेल आईडी लॉगिन न हो आप डायरेक्ट जीमेल आईडी को लॉगिन करदे आपंकर फोन लोकेटर बताइदेव आपको फोन कौ मोबाइल आप कौ जगार से लोकेटर कौ जगार अच्छी बताइदेव आप से जगह अति शीघ्र आप डिलीट करेंगे फाइंड आप फोन को कॉल करके जानी भी पारे फोन रिंग हे लेफ्ट साइड देखिए फोन रिंग थी
बहुत एमती गूगल ट्रिक्स माध्यम बहुत किसी जिन जानी हम लास्ट गूगल ट्रिक मुझे आपको बताऊँ फ्रेंड्स आपड़ कौन भी लैंग्वेज पेपर कि कौन फोन आपको गोटे मेसेज आसी जाए से मेसेजटा आप जापारती जदि आप ओडिया लैंग्वेज ओडिया लैंग्वेज तो जानीपारे कि हिंदी जो जानी नथिबे कि इंग्लिश जो जानी नथिबे कि चाइनीज भाषा फॉरेन भाषा अमेरिकान भाषा ये सब जिन जानी नथिबे किंतु ए जिनस को आपड़ भी जदि किए जदि आपको कुछ मेसेज सेंड कर बुक रे आप पाइगले सेटा भी ऑटोमेटिकली आप गूगल ट्रिक्स माध्यम आप जानीपारे सेटा को भाषा आउ से तार अर्थ कौन से कौन करेंगे गूगल रे सेटा लिखिदेवे इंग्लिश रे कि हिंदी रे आप लिखिदे पारे कैसे हो आप लिखिकी सर्च मारदेवे कैसे हो लिखिकी आप मीन्स इंग्लिश करदेवे ताले आप से कैसे हो को आप इंग्लिश में इंग्लिश रे सेटा को आपको रिडायरेक्ट करदेव हाउ आर यू एमती रिडाइल करदेव फ्रेंड्स यही आपंकर गूगल ट्रिक्स जदि फ्रेंड्स ये भिडियो आपको भल लगे ताले आप सांग मान शेयर कर दिंतु आउ से ही ये गूगल ट्रिक्स मजा नियंतु जदि आप चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब कर और पाखर बेल कॉलिंग बटन को दबाई दिंतु जहाँफल कि जो वीडियो मुझे आपको पठेबी से शीघ्र नोटिफिकेशन पड़े आज ये नमस्कार।